أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. Chapitre le grand mérite de l'amour en Allah et l'exhortation à cet amour, l'obligation de dire à celui qu'on aime je t'aime et ce qu'on doit répondre à l'autre. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 48 du Coran, verset 29, Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs avec les mécréants, miséricordieux entre eux-mêmes. Alhamdulillah, ni ebondaye mimbe kumana ala ka mogo kanu ala koson ani ka mogo yɛrɛ fana laso a ye mogo kanu ala koson ani ni mogo ka di ala koson y'a fɔ a tigi ɲɛnɛ ni mogo ka fi ɲɛnɛ fana ko karisa i ka di n ye ala koson i b'a jaabi cogoya min. Ala ko kuranna kɔnɔ muhamadu ye ala ka ciden de ye mɔgɔ min kafoni bɛ muhamadu kan a jɛɲɔgɔnw u ka gbɛlɛ kafiriw yɔrɔ nga o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ hinɛ ɲɔgɔn na. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. Anas radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois caractéristiques, celui qui les possède découvre grâce à elles la douceur de la foi. 1. Que Allah et son messager lui soient plus chers que tout le reste. 2. Quand il aime quelqu'un, qu'il ne l'aime que pour Allah, en toute loyauté et désintéressement. 3. Que lui repugne de retourner à la mécréance après que Allah l'en a sauvé, comme il lui repugne de se voir jeté au feu. Hadisa minna kabo Anas ma alaka jemba ma ako aya minna kabo alaka la neman kishiba ma alaka ko fen sababe ni mo min kala o fen sababe kono la abe limanya dia soro dia le be limanya la timia le bala mais ite se ka soro funi fen sabaye a folo folo ala na ka kira o kanu ka bunya i yoro ka teme fen be kan ala e jaye ani kira e jaye ka teme fen be le kan a flana i ka mogo kanu i kana kanu fo ala koson ni mogo ka diye a ye jaye ala le koson karisa in be se ala ko la de karisa in ala ko ka dayi de karisa be ala bato chama ye o koson karisa ka di ɲe a sabana i ka kɔn i ye sigi ka taa kafiriya la ala kɛni kɔfɛ k'i kisi ka bɔ kafiriya ma i n'a fɔ i b'a kɔn o k'i fili tasuma kɔnɔ ɲami kafiriya ka goya i ye ni fɛn saba in n'a bɛ mɔgɔ mɔgɔ la i bɛ limaniya diya sɔrɔ. Tout celui qui a ces trois caractéristiques là il aura la saveur de la foi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 7 personnes seront ombragées par l'homme d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. 1. Un chef équitable.
2. Un jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah, honoré et glorifié. 3. Un homme dont le cœur est attaché au lieu de prière. 4. 2 hommes qui se sont aimés en Allah, ils se sont réunis en lui et se sont séparés en lui. 5. Un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté appela à elle et a dit, et à qui il dit, je crains Allah. 6. Un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce qu'a donné la main droite. 7. Un homme solitaire dont les yeux débordent de larmes à l'évocation de Dieu. Hadisa mina kabo Abu Hurairah malaka jamama ako alakira ko neman kishbama jamakulu wolom labe alabnu blaka suma koro lona suma warete alata inko afolo nyamugo tleni aflana funange mi mona alabatola asabana chemi na jusku sirne misriwula annanina chef flamin wala ma mogo flamin nyon kanu ala yere jatiri koson o farla nyon kan ala kola o farna nyon na ala kola fana aloruna chemin ni muso kenyuma do dawlatigi do ya wele kana ayere ma jenya saraka ako muso ma misra ala ni aworona chemi ye saraka bo na kini bolo ye ka dogo fukata ke hali numa bolo yere ma lo kini bolo mindi awolom lana chemin killing yi ala kofo ka hakliji ala ko la fanya ji bola nunu wolom la ala bo bla akasuma ko lom na suma warete wa anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah ayna al-mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli rawahu muslim. Selon lui encore, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut dira au jour de la résurrection, où sont ceux qui se sont aimés à mon nom? Où sont ceux qui se sont aimés à mon nom glorieux? Aujourd'hui, je les ombrage de mon ombre le jour où il n'y a d'autre ombre que la mienne. Amnana kaba Abu Hurairah malaka jamama, ako alakra ko neman kishbama. Ko al-kamala bina faw. Momi nyene ala momi nyon kanu ne ala ka bunya ko so bemi bi loy na ne ala bino bla nga suma koro lomi suma warate fo ne ala ka suma wa anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi bi yadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Toujours selon lui, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme dans sa main, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous croirez. Et vous ne croirez jamais, et vous ne croirez vraiment que lorsque vous vous aimerez. Voulez-vous que je vous indique une chose? Qu'en la faisant, vous vous aimerez, saluez-vous les uns les autres. Amna kabo Abu Hurairah ma albi alaka jamama ako alaka ko neman kishbama men kali masalan ni be masami bro wallahi ante do aljina ko nama limanya ay refanatna limanya nama nyon kanu yala te lo me fendo yirala na ko kabna nyon kanwa ay fuli yire ka nyon cha ay to nyon fu eta bo nyona wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsada Allahu lahu ala madrajatihi malakan وذكر الحديث إلى قوله إن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم. Selon lui encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme rendit visite à l'un de ses frères dans une autre cité. Allah plaça sur son chemin un ange pour épier son passage. Puis il cita tout le hadith jusqu'à ces mots, Allah t'affectionne, Allah t'a effectivement aimé comme tu l'as aimé en lui. Adisam na kabo albi Abu Hurairah malaka jemama ako alakra ko neman kishwama chedo takala kataba balma chela du wore sraka ala meleke do bla akasrala ka lajrabi men ka jankata sala bana meleke ko chemawo iki balma che kanu chwa mi betala fode ala fra ki kanute
وعن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. الله أكبر. Mu'adh radiallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah honoré et glorifié a dit, ceux qui s'aiment à mon nom glorieux auront des chairs de lumière que les environs les prophètes et les martyrs. Amna kabo Mu'adh malaka jamama ako ayam me ala krabe ka fonne man kishwama kiyama ala na fo mo mi nyere nyon kanu ala ko son obemi sigina ule be kadlanga bon noro la obe sigi ni sigina inkan halin nabi nyumo ani sheru flo oba na taw kake o nyona yi. وعن أبي كريمة المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. Selon Al-Miqdad ibn Ma'ad Yakrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un aime son frère, qu'il lui fasse part de son amour pour lui. Amnana kabo Al-Miqdad ibn Ma'ad Yakrib malaka jamama akwala ka ko neman kishbama ni alaki ibalima cep ko jaye akuka di ala ko son fiya foñene. Donc alhamdulillah, voici ce chapitre qui nous exhorte en l'amour de Dieu. Aimer Dieu, aimer quelqu'un aussi à cause de Dieu. Et quand on aime quelqu'un, on l'informe. Et quand quelqu'un te dit je t'aime à cause d'Allah, il faut lui dire que Allah t'aime aussi. Allah pour qui tu m'as aimé, qu'il t'aime. Donc alhamdulillah ni bona intube ankrana ala rek kanu la kala kanu soro. Ni mo fana kadiye aya janan ka ke ala koson. Ni mo fana kadiye ala koson afanyene. Ni mo ki mako karsa iku kadinya ala koson afanyene. Manye ala fana ki kanu. Ikan kanu ala mi koson ala ki kanu tin fana. Donc, c'est vrai que la prière nocturne est finie. Aujourd'hui, on va pas venir faire la prière nocturne des 10 dernières nuits, bien sûr. Mais toute l'année, c'est l'adoration. Donc, il faut toujours répéter cette doigt. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Là aussi, c'est la doigt de rupture. C'est pas seulement dans le Ramadan. Toute l'année, les jeudis et les lundis, quand on jeûne, on fait la doigt. Zahabaz zoma'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insha'Allah. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim.